السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، مرحبا بكم. الحصة اليوم غادي تكون خاصة بلا ليكتور. دونك هذه الطريقة اللي كنشرح لكم بها لا ليكتور كتعتبر من أفضل الطرق اللي تقدر تقرا بها اللغة الفرنسية، واللي هي الطريقة ديال القراءة المقطعية. داكوغ. دونك إلا كنتي مبتدئ فكنصحك تتبع هذه الطريقة اللي كنشرح لك وتستمر لواحد المدة وغادي تلقى الفرق، اكيد غادي تلقى الفرق. داكوغ. دونك يلا نبداو، ما نطولش عليكم. العنوان ديال النص هو لي كاسكاد دوزود. لي دونك ال افيك او اس كنقراوها لي 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 كاس لي كاس كاد لي كاس كاد. دونك او اس ما كنطقوهاش في نهاية الكلمة إذا كانت الكلمة كتعدى 3 ديال الحروف. إذا كانت الكلمة فيها أكثر من 3 ديال الحروف او اس ما كنطقوهاش. داكوغ. دونك في حال هذا المقطع هذا، دونك هنا عندي 3 ديال الحروف، إذا غنطقوا هاد او اس اي. داكوغ. لي. ولكن إذا كانت الكلمة فيها أكثر من 3 ديال الحروف او اس ما كنطقوهاش في الآخر ديال الكلمة. داكوغ. les cascades d'eau zod. Donc OU كنقراوها او. داكوغ. او. Donc D مع او دو Z avec او زود. les cascades d'eau zod. داكوغ. شلالات أوزود. tu y es. Donc U ملي كتجي موراها اي كنقراوها uye. tu y es dans an se prononce on. an كنطقوها on. اذا d avec on dans و s ما كنطقوهاش في النهاية ديال الكلمة. داكوغ. tu y es dans le L avec E, le grand, D à la fin ne se prononce pas. D في الآخر ما كنطقوهاش. D'accord. Grand, situé dans le grand atlas. Situé atlas. Situé dans le grand atlas. Non, loin de la ville. Donc, I, 2 L, E, كنطقوها I. ولكن في الحالة ديال هذه الكلمة فيل من بين الحالات الاستثنائية. الحالات الاستثنائية اللي كنطقو فيها هاد 2 L. داكوغ. non loin de la ville d'Azilal. دونك جو ريبيت، غادي نعاود نقرا لكم هاد الجزء هذا ونشرحه لكم. situé les cascades d'Ozod قلنا هم شلالات أوزود. situé dans le grand Atlas. situé dans le grand Atlas. تقع في الأطلس الكبير. non loin de la ville d'Azilal. Zilal. non loin de la ville d'Azilal. غير بعيد عن مدينة أزيلال. D'accord. Les cascades d'eau zode. Les cascades d'eau zode sont des merveilles. Donc غنرجعوا للورقة. هاد E I 2 L E S هادي كنقراوها اي. داكوغ. اي. دونك اذا هادي غادي نقراوها merveille. des merveilles. les cascades d'Ozod sont des merveilles
naturelles. Des merveilles naturelles. Les cascades d'eau chaude sont des merveilles naturelles. شلالات أوزود شلالات أوزود من روائع الطبيعة شلالات أوزود من روائع الطبيعة. Elle compte parmi il compte parmi les lieux les plus beaux du Maroc. Elle compte parmi les lieux les plus beaux du Maroc. تعتبر من بين الأماكن الأكثر جمالا في المغرب. Né de l'Oued-d'Ozode. Né de l'Oued-d'Ozode. Né de l'Oued-d'Ozode. تنبع من نهر Ozode. Elle mesure. Donc, هذا le verbe mesurer. Le verbe mesurer. ENT هنا هذه الكلمة verbe. إذا كانت الكلمة فعل هاد ENT ما كنطقوهاش. ولكن إذا كانت adjective ولا adverb ولا noun هنا غادي نطقو هاد ENT. داكوغ. ولكن هنا الكلمة راها verbe. عليها هاد ENT ما نطقناهاش. Elle mesure environ 110 mètres. 110 mètres de hauteur. Elle mesure environ 110 mètres de hauteur. يبلغ ارتفاعها حوالي 110 متر. يبلغ ارتفاعه حوالي 110 متر. Leurs eaux projettent. Donc, هنا la même chose. هذا le verbe projeter. D'accord, le verbe projeter. Donc, هاد ENT ما غنطقوهاش. Leurs eaux projettent dans l'air de fines gouttelettes. Leurs eaux protègent dans l'air de fines gouttelettes. Leurs eaux projettent dans l'air de fines gouttelettes. تطلق مياهها قطرات دقيقة في الهواء. Formant des arcs-en-ciel. Des arcs-en-ciel. Formant des arcs-en-ciel magnifiques. تطلق قطراتها الدقيقة في الهواء مشكلة قوس قزح رائع. Tout autour du site, les singes magots sont admirables. Tout autour du site, les singes magots sont admirables. هناك في كل أنحاء المكان
قرود الماغون المثيرة. Les oliviers verts sont partout. Les oliviers verts sont partout. أشجار الزيتون في كل مكان. أشجار الزيتون في كل مكان. C'est un lieu agréable. C'est un lieu agréable. إنه مكان رائع أو مكان لطيف pour un pique-nique. Pour un pique-nique et une baignade. بaignade. هاد الجي ان كنقراوها ني. baignade. C'est un lieu agréable pour un pique-nique et une baignade au milieu des montagnes. Des montagnes. C'est un lieu agréable pour un pique-nique et une baignade au milieu des montagnes. إنه مكان رائع للنزهة والسباحة وسط الجبال. دونك دابا غادي نعاود نقرا لكم النص. Les cascades d'Ozode. Situées dans le Grand Atlas, non loin de la ville d'Azilal. Les cascades d'Ozode, elles comptent parmi les lieux les plus beaux du Maroc, nées de l'ouest d'Ozode. Elles mesurent environ 110 mètres de hauteur. Leurs eaux protègent dans l'air de fines gotelettes, formant des arcs-en-ciel magnifiques. Tout autour du site, les singes magots sont admirables. Les oliviers verts sont partout. C'est un lieu agréable pour un pique-nique et une baignade au milieu des montagnes. دونك لهنا غادي نكونوا وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى يكون الشرح نال الإعجاب ديالكم. إلى عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلي لايك كومنتير و بارطاج. أستودعكم الله وأراكم في حصة مقبلة إن شاء الله.